Hello guys, Merry Christmas! Ito na guys, ang aming naluto para mamayang Noche Buena namin guys. Ayun siya guys, oh. Nagsayo-sayo na guys si John. Ayun. Pansit, wala pa kaming pansit, nagluluto pa lang. Hindi pa siya luto. Yan siya guys, oh. Merry Christmas! Merry Christmas! Sige, sumayaw ka dyan. Nagkapuro parehas lang. Nagkapuro parehas lang ang... Sige. Yan guys, oh. Ito guys, ang aming adobo. Aming salad. Kalderita. Kunting puto guys para sa Noche Buena. Spaghetti guys. Ang aming cake guys. Ayun lang guys.